मागून तू दये कष्टांवर सर्वय विघ्नांतल्यान राखून मोर्चाक सर्व ताळण्यांतल्यान परतून मागताय माये बेसांव धाड मागून तू दये कष्टांवर सर्वय विघ्नांतल्यान राखून मोर्चाक सर्व अध्यक्ष जाऊन श्री वेरी रेवरेंड फादर C.A. आयसा विका जनरल सेंट मेरी सीरियन कैथेड्रल ब्रह्मावर मुख्य सैर जाऊन श्री थॉमस सुवारिस रिटायर्ड सीनियर फिजिक्स टीचर कैम्ब्रिज इंटरनॅशनल स्कूल दुबई तसेच बहुमान वितरक जाऊन सहायक विगायक मनादिक बाब नोवेल लुईस आमच्या मध्ये आसात। हांव उलोवदिता आमच्या संघाचो उपाध्यक्ष श्री लॉर्डसन मंथेरो हांकां मानेस्तांक वेदीचेर आपण हाडचे म्हणून आणि यशस्वी जाऊन सर्वस्व देव बापाची कृपा आमचेर आसूंक जाय। त्या देखून गीताद्वारी हासूंक तुमच्या मुखार येतात आमचे युवक सांदे। शिकै माका जेस तुझे सर शिकै माका जेस तुझे सर सगळं दे सगळीरा दे तू माका तुझो तुझे बाळ जेस तुझे बाळ गायला तुमका देव बरे करू। आता वेगीचे बसका सभेला मानेस्तांची मोठवाय परिचय करून दिऊ तसेच तांकां आनी हांगा हजर आसच्या तुमकां सर्वांक आमच्या संघाचो नवीन स्वागत संघाचो उपाध्यक्ष श्री लॉर्डसन मंथेरो। देव बरी सांज दिवन तुमकां सर्वांक मोगेचेनो सेंट थॉमस ऑर्थोडॉक्स यूथ असोसिएशन आपल्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी आयोजन केल्या झलक 2014 ह्या संतोषाच्या कार्यक्रमाक हांगासर वेदीर हजर आजच्या मानेस्तांची वळख करून दिवन खुशी व्हरता। आमच्या ह्या कार्यक्रमाक मुखेल सर्व जावन श्री थॉमस सुवारिस सुप्रीम कोर्टे हांचे लागीं विचारला तवळ आपल्या सबार गरजेची कामां मध्ये हांगासर येवन आज आमच्या मध्ये आसा तांची मोठव्यान वळख करून दिवंक हांव खुशी पडटा। श्री थॉमस सुवारिस आमचे लागशिल्ले उप्पिन कोट गांवाचे तांचे हायस्कूल एज्युकेशन SMS PU कॉलेजीन तशेंच PUC आपले डिग्री एज्युकेशन बंडास्कास कॉलेज कुंदापूर BSc एज्युकेशन केले तसेच MS एज्युकेशन सरदार पाटेल युनिव्हर्सिटी गुजरात B.Ed अण्णामलई युनिव्हर्सिटी तमिळनाडू हांगासर तांणी संपयले। तांचे आपले कॅरियर फिजिक्स लेक्चर जावन SMS PU कॉलेजीन 1972 तो 1978 पर्यंत तसेच 1978 तो 1987 अनंत नायजेरियान तो लेक्चरर जावन काम केला। तसेच
1988 तावन 2014 म्हणसर केम्ब्रिज इंटरनॅशनल स्कूल दुबय UAE हांगासर करन आसात. प्रस्तुत ते रिटायर्ड जावन आसात. सर तुमकां आमच्या कार्यक्रमाक स्वागत मागता. तसेच आजच्या ह्या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान सांभाळून आसात व्हेरी रेव्हरंड फादर C.A. आयझॅक, विगार जनरल सेंट मॅरीज ऑर्थोडॉक्स सिरियन कॅथेड्रल ब्रह्मावार हांकां आमच्या संघाच्या तर्फेन काळजात हांव स्वागत मानता. वी हार्टली वेलकम यू टू फादर टू अवर प्रोग्राम. तसेच आमच्या संघात आसात भोवमान वितरकर जावन हजर आसात आमचे फिरगर्जीचे मानाधिकार नोएल लुईस, पॅरिश प्रिस्ट ऑफ सेंट थॉमस ऑर्थोडॉक्स सिरियन चर्च सास्तान हांकांगी आमच्या युवक संघातर्फे काळजात हांव स्वागत मागता. वेदीर हजर आसात आमच्या फिरगर्जीचे ट्रस्टी श्री लॉरेन्स D. अल्मेडा हांकांगी संघातर्फे स्वागत मागता. सिरियन यूथ असोसिएशन संस्थान आपले 30 वर्सां संपून आणि 30 आणि 1 वर्साक मेट दवरूच्या या संदर्भात ह्या वर्सा आम्ही चलून वल्ला चटुवटिकेन सोवीवर तुमच्या मुखार दवरूंक येतात युवक संघाचे कार्यदर्शी रोशनी बांस. देवगुरु दीस दिव तुमकां समेस्ता. मोगाच्यानो या संतोषाच्या सांजे सेंट थॉमस सिरियन यूथ असोसिएशन हाच्या वार्षिकोत्सवाच्या संभ्रमान संघाच्या 35 वर्साचे वर्दी तुमच्या मुखार दवरूंक अवसर संतोष पावता. 2014 फेब्रुवारीन चलिल्ल्या आमच्या संघाच्या वार्षिक जमातीन वासाक हुद्देदार जावन नेमक जाल्ल्यांची नांवां ह्या परी आसात. उपाध्यक्ष जावन लॉर्डसन मंतेरो, सह उपाध्यक्ष जावन रोहन लोबो, कार्यदर्शी जावन रोशनी बांस, सहकार्यदर्शी जावन पेट्रिशिया लुईस, खजनदार जावन विल्सन ऑलिवेरा, सांस्कृतिक कार्यदर्शी जावन डेझी ऑलिवेरा, रेनिटो रॉड्रिगस आणि जसलिन बांस, क्रीडा कार्यदर्शी मेलरॉय डिसिल्वा, सह क्रीडा कार्यदर्शी पॅटसन डिसिल्वा, फ्लासिड रॉड्रिगस, ऑडिटर्स जस्टिन ऑलिवेरा, जेम्स डिसिल्वा आणि फ्लासिया रॉड्रिगस जावन सर्वानुमतान ऐक्य झाले. हे सर्व हुद्देदार तांची जबाबदारी बऱ्या तरान सांभाळून आसात. आमच्या संघात 60 साले असून सर्व चटुवटिकेनी भाग घेवन आसात. 2013 डिसेंबर 26 तारीखेर फिरगजेच्या व्हडल्या फेस्ता संदर्भी आचरलेल्या आमच्या संघाच्या वार्षिक उत्सवान अध्यक्षांक व्हेरी रेव्हरंड फादर डेव्हिड क्रास्ता, मुखेल सैरो जावन आनंद C. कुंदर, मॅनेजिंग पार्टनर जनता फिश मिल, तसेच बहुमान वितरक जावन फादर नॉवेल लुईस आणि फिरगजेच्या ट्रस्टी जेरोम रॉड्रिगस हजर आशिल्ले. आणि मनोरंजन कार्यक्रम आमच्या फिरगजेच्या भुरग्यां थावन तसेच युवा संघटनाच्या सदस्यां थावन संभ्रम 2013 यशस्वी तरान प्रदर्शित केले. मार्च महिन्याच्या 23rd आमच्या युवा संघटनात थावन करेजमान 33 रसाय केले आणि हेंतू सभा फिरगजेच्या सदस्यांनी भाग घेतले. फादर पाऊल जॉकोब हाणे देवस्थानाच्या विशयान आमकां बरी जाणवायत तशेंच माहिती दिवन रेतीर बऱ्या रितीन चलोवन हले. ल्हान भुरग्यांची नेमती मनां आमच्या समर्थे विशयान जाणटे जावन विकास जावच्या खातीर संघातर्फे मे 19 थावन 24 पर्यंत 6 दिसांचे ऑर्थोडॉक्स वेकेशनल बायबल क्लासेस यशस्वी तरान चलयले आणि तसेच भुरग्यांकी प्रोत्साहन दिवचे खातीर पिकनिक आयोजन केले. सेंट थॉमस ऑर्थोडॉक्स सिरियन यूथ असोसिएशन संस्थान आणि रोटरी क्लब हंगारकट्टे संस्थान हांच्या सहयोगान हदिहरेय समस्येली पोषकार पात्र व्यक्तित्व विकसन कार्यक्रम जून 29 तारीखेर संभ्रम सभागृहात यशस्वी रितीन चलोवन हले. ह्या कार्यक्रमाचो उद्घाटक जावन संस्थान रोटरी क्लब अध्यक्ष आनंद M. आमचे फिगर्जेचे विकार बाप रेव्हरंड फादर नॉएल लुईस आणि संपन्मूल व्यक्ती जावन नरेंद्र कुमार, प्राध्यापक विवेक बालकियर प्रौढशाले कोटा आणि डॉक्टर पद्मा राघवेंद्र, काउन्सिलर डॉक्टर A.V. बालिका हॉस्पिटल उपस्थित आसले. हर एक वर्सा वार्षिक उत्सव आचरून सांस्कृतिक आणि क्रीडा स्पर्धेत चलोवन विजय जाल्ल्या भुरग्यांक, युवजनांक तसेच फिगर्स घरांक बहुमान वितरण करतात. या संदर्भी सप्टेंबर 2 तारीखेर क्रीडोत्सव आणि 3 तारीखेर सांस्कृतिक स्पर्धा यशस्वी तरान मांडून हाडलो आणि व्हडल्या संख्यांनी आमच्या फिरगजदारांनी भाग घेतलो म्हण सांगूंक संतोष पावता. दुबळ्यांकी अति गरजेच्या वेळार आर्थिक सहाय्य दिवच्याक आमच्या युवा संघटनेत थावन
बिशप आल्वारीस दुबळांची कुमके निधी आरंभ केला आणि ह्या कुमके निधीत हांव ब्रह्मावर डायसिसाच्या अंडर येवच्या 5 फिरगसेच्या 5 भुरग्यांक विद्यार्थी वेतन दिले आणि तांची नांवां ह्या परी आसात. सिम्सन डिसोजा सेंट एंथनी चर्च कोलगिरी, रेनिटा रॉड्रिगस सेंट थॉमस सिरियन चर्च सास्तान, एल्गा रीना लुइस एसएमएस चर्च ब्रह्मावर, जीना मरिया डिसोजा सेंट थॉमस कॉन्ग्रेगेशन मंड्या, एंटनी डेसा सेंट मेरी सिरियन चर्च कंडूर. नोव्हेंबर 16 तारखेर आमच्या फिरगसेच्या मार्था मरिया संघ आणि युवा संघटनांनी मेळून सलून हेल्ल्या आपल्या भुरग्यांक वाडोवच्या थंय आवय बापायचो पात्र कार्यक्रम यशस्वी रितीन चलोवन व्हेले. तशेंच क्रिसमसाच्या प्रयोग डिसेंबराच्या 16 तारखेर 22 तारखे पर्यंत फिरगसेच्या स वाड्यांनी वचून इंत्रूस चलोवन व्हेले. तशेंच 25 तारखेर गर्दनगोट्याचे कॉम्पिटिशन चलोवन व्हेले आणि सोबीत गर्दनगोटो फिरगसेच्या वाठारांत तयार केला आणि क्रिसमसाच्या संदर्भी लकी डिप ड्रॉ आसाय केले. क्रिसमस लकी डिप तशेंच व्हडल्या फेस्ता वेळार स्टॉल आसलो संघाची आर्थीक स्थिती सांबाळून आसा. तशेंच आमच्या फिरगसेच्या सबार लोकांनी सबार कार्या वेळार आर्थीक सहाय दिवन आमकां आमच्या युवक संघाक प्रोत्साहीत केला म्हणून भोवसर संतोष पावता. फिरगसेच्या प्रगतीक आणि लोकांच्या गरजेक आमचे संघ फावो त्या रितीन सहकार दिवन आसा म्हूण सांगूंक म्हाका अभिमान भोगता. फिरगसेच्या पात्रोन सांत थॉमसाच्या मागण्यान आमच्या विकार बापांचो प्रोत्साह आणि मार्गदर्शन तशेंच संघाच्या सर्व सदस्यांचो सहकार फिरगसकारांचो आदर आणि प्रेरण हे जावन आसा आमच्या संघाचे प्रगतीक प्रमुख कारण. प्रत्यक्ष आणि परोक्ष रितीन आमकां सहकार दिल्ल्या सर्वांचो आमी काळजांतल्यान उपकार बाळगता. मुखल्या वर्सांनी हाच्याकी वर्त सहकार तुमच्या थंग मेळटलो म्हूण बर वचून ही वर्दी तुमच्या मुखार दवरून म्हाका फावो केल्या सर्वेस्पर देवाक अर्घ दिवच्या समेत ही वर्दी हांगासर संपयता. देव बरें करूं. ताचे आतां उक्तीवण करून आमी आशेता. आजच्या ह्या कार्यक्रमाक मुखेल सैरो जावं आसल्या श्री थॉमस सुवारीस हांणी उक्तेवण करीचे म्हूण विनंती आणि बेगीच आसल्या सर मानेस्तांनी सांगत दिचे म्हूण विनंती. देव बरो कर तुमकां. आमच्या हो वार्षिकोत्सव आजच्या संदर्भात आम्ही फिरगतीच्या भुरग्यांक तशेंच मालगाड्यांक आणि युवा जाणांक सांस्कृतिक आणि क्रीडा स्पर्धो आसा केल्ल्यो. सांस्कृतिक स्पर्धांत विजय जाल्ल्यांची नांवां तुमच्या मुखार वाचून सांगता डेझी वल्वेरा. देव बरी सांग तुमकां सर्वांक तशेंच फेस्ताची शुभाशय पडयता. हांव हांगासर सांस्कृतिक स्पर्धांत विजेता जाल्ल्यांची नांवां सांगूंक तुमच्या मुखार उबी आसा. दया करून सगळ्यांनी ताळयो पेटोवन प्रोत्साहित करीचे म्हणून विनंती करता. फर्स्ट ग्रुप डेविड बार्न्स, फॅन्सी ड्रेस फर्स्ट प्राइज. Action song second prize. Girls, Ashley Rodriguez, fancy dress first prize. Solo singing second prize. Harold Rodriguez, solo singing first prize. Fancy dress second prize. Action song first prize. Elvita D'Souza, action song first prize. Coloring the picture first prize. Michelle Desa, action song first prize. Coloring the picture second prize. Second group, boys, Anston Rodriguez,
Fancy dress, first prize. Solo singing, second prize. Anston Rodriguez. Next, Jeetin Lewis, solo singing, first prize. Anston Rodriguez, fancy dress, first prize. Solo singing, second prize. Jeetin Lewis. Jeetin Lewis, solo singing, first prize. Maxine D'Souza, pick and act, first prize. Viola Rodriguez, drawing, first prize. Viola Rodriguez, drawing, first prize. Clive Rodriguez, fancy dress, second prize. Sheldon D'Souza, pick and act, second prize, drawing, second prize. Girls, Sania D'Souza, fancy dress, first prize, pick and act, second prize. Sweetle Rodriguez, solo singing, first prize, drawing, second prize. Tensita Rodriguez, pick and act, first prize. Sancia Rodriguez, drawing, first prize, solo singing, first prize. Renisha D'Souza, fancy dress, second prize. Third group, Chris Rodriguez, fancy dress, first prize, allocation, first prize, drawing, first prize. Naveen Lewis, solo singing, first prize. Elroy Barnes, drawing, first prize, solo singing, second prize. Anish Barnes, fancy dress, second prize. Melvin D'Souza, solo singing, second prize. Sheldon Rodriguez, drawing, second prize. ते बरे करो फादर तुमका मुकले बहुमान आमचे सई श्री थॉमस सुआरेस आणि वितरण करीचे म्हणून विनंती करता. थर्ड ग्रुप गर्ल्स, Anolia Rodriguez, fancy dress, first prize, allocation, second prize. Carol Rodriguez, solo singing, first prize, fancy dress, second prize. Oshin Almeida, allocation, first prize. Janisha Rodriguez, drawing, first prize. Janisha Rodriguez. Vinicia D'Souza, solo singing, first prize. Vinicia D'Souza. Ria Oliveira, solo singing, second prize. Rihanna Rodriguez, drawing, second prize. Fourth group boys, Johnson Lewis, craft making, first prize. Melson Rodriguez, craft making, first prize, drawing, second prize. Levin D'Souza, craft making, second prize, drawing, first prize. Malcolm Rodriguez, craft making, second prize.
Girls, Dincy D'Souza, solo singing first prize, drawing second prize, craft making first prize. Flancia Buns, elocution first prize. Janice Butelo, drawing first prize, solo singing second prize. Diana Rodriguez, elocution second prize. Princia Lewis, craft making second prize. Woman, Florine Buns, second at first prize, solo singing second prize. Florine Buns. Cynthia Pereira, solo singing first prize. Clotilda Lewis, second and second prize. Role play. First prize Clotilda Lewis and team. Clotilda Lewis and team. Second prize Teresa Almeida and team. क्रिसमसाच्या प्रस्तासंदर्भी आमच्या युवक संघान गर्दना गटाची स्पर्धा असा केलो आणि अंतू विजेत जाल्यांची नांवां ह्या बरी आसा. फर्स्ट प्राइज ॲशिल रॉड्रिगस ऐरोडी. सेकंड प्राइज ट्रिस्टन बान्स गुळमी. थर्ड प्राइज कृष्णा रॉड्रिगस ऐरोडी. समाधानक बहुमान फर्स्ट एरन रॉड्रिगस अल्सेबेटू. एरन रॉड्रिगस अल्सेबेटू. जॉन्सन लुइस हस्तान. एलिना रॉड्रिगस ऐरोडी. क्रिशल डेसा पालकुद्रू. ओविन अल्मेडा गुडमी. एश्ली रॉड्रिगस ऐरोडी. सियाना रॉड्रिगस ऐरोडी. कीथ रॉड्रिगस ऐरोडी. बेलिटा डिसिल्वा संकाडी. वियोल रॉड्रिगस गुडमी. रोशनी अल्मेडा ऐरोडी. लकी डिबूक हायेस्ट सेलर जावन आसात अविल एडविन रॉड्रिगस ऐरोडी आणि 5 बुक सेल केल्यात. पेप्सी ड्रॉ फर्स्ट दिसा फ्लांसिया बान्स आणि अनिशा रॉड्रिगस आणि हायेस्ट पेप्सी बॉटल सेल केलात. तांकां बहुमान वितरण करतात. फ्लांसिया बान्स देव बरें करूंक तुमकां बहुमान वितरण केल्ल्याक तशेंच बहुमान आपणेल्ल्यांक अभिनंदन. थँक्यू.
विजेत्याची नाव वाचून सांगलेल्या डेझी वल्वेरा देव बरें करूं. प्रायजान कितें तरी चड उणें आसल्यार नेक्स्ट संडे येवन कलेक्ट करचें. तशेंच क्रीडा स्पर्धेंत बिजी जाल्ल्यांची नांवां वाचून सांगता मेल्रा डिसिल्वा. तशेंच आमच्या कार्यक्रमाचे आद्य जावन आसच्या व्हेरी रेव्हरंड फादर सी आयसा हांणी विजेत्यांक भोवमान वितरण करची विनंती. आय वूड लायक टू रिक्वेस्ट फादर सी आयसा टू डिस्ट्रीब्यूट दी फर्दर प्रायजेस. देव बरी साथ देऊन तुमकां सर्वांक आनी फेस्ताची शुभाशय पेटयता. हांव हांगासर क्रीडा स्पर्धांत विजय जाल्ल्यांची नांवां वाचून सांगूंक उबो आसा. दया करून सर्वांनी ताळयो पेटोवन प्रोत्साहीत करीचे म्हणून विनंती करता. फर्स्ट ग्रुप डेविड बाल 50 मीटर रेट फर्स्ट, फ्रॉग रेस फर्स्ट, बॉल थ्रो फर्स्ट. लिओन डायस 50 मीटर रेस सेकंड, फ्रॉग रेस सेकंड, बॉल थ्रो सेकंड. क्रिसेल डेसा लिओन डायस क्रिसेल डेसा 50 मीटर रेस सेकंड, फ्रॉग रेस सेकंड, बॉल थ्रो फर्स्ट, म्युझिकल कॅप सेकंड. एरल रॉड्रिगस 50 मीटर रेस फर्स्ट, फ्रॉग रेस फर्स्ट, बॉल थ्रो सेकंड. Nayonika Rodriguez, musical cap first. Second group, Sayana Rodriguez, one leg race first. Sanya D'Souza, one leg race second, 100 meter race second. Ria D'Souza, wicket hitting first. Denisha Rodriguez, wicket hitting second. Galvia Rodriguez, ball in the basket first. Rihanna D'Souza, ball in the basket second. Sweden Rodriguez, 100 meter race first. Brizard De Silva, one leg race first, hitting the wicket first, 100 meter race second. दयाकांत ताळ्या पेटायचे म्हणून विनंती. Brizard De Silva. Viol Rodriguez, one leg race second, 100 meter race first. Sheldon D'Souza, hitting the wicket second. Sam Rodriguez, ball in the basket first. Jiten Rodriguez, ball in the basket second. Third group, Cresima D'Souza, bomb in the city first, hitting the wicket first. Grenisha Rodriguez, bomb in the city second. Sonia Lewis, hitting the wicket second. Mural Dias, 100 meter race second, one leg race second. Rihanna Rodriguez, one leg race first. Anish Barnes, bomb in the city first.
Naveen Lewis, Bomb in the City second, wicket hitting first. Lionel Rodriguez, wicket hitting second. Chris Rodriguez, 100-meter race first. Melvin D'Souza, 100-meter race second, one leg race first. Sharon Dias, one leg race second. Janisha Rodriguez, 100-meter race first. Janisha Rodriguez. Fourth group. Princia Lewis, 100-meter race first. Flancia Barnes, 100-meter race second, Bomb in the City first. Flancia Barnes. Ainisha Rodriguez, Memory Power first. Janice Butello, Memory Power second. Diana Rodriguez, Bomb in the City second, Balloon Blowing first. Dincy D'Souza, Balloon Blowing second. Dincy D'Souza. Malcolm Rodriguez, 100-meter race first, Bomb in the City first. Nelson Rodriguez, Memory Power first. Jim Pereira, 100-meter race second, Balloon Blowing first, Memory Power second. Johnson Lewis, Memory Power second, Bomb in the City second, Balloon Blowing second. Thank you for distributing the prizes. बहुमान आपल्याला अभिनंदन पाठयता आणि मुख्य विजेत्याचे नाव पॅटसन डिसिला हाणी वाचून सांगतली. थँक्यू. फेस्ताची शुभाशय तुमकां समजता. मुखेल क्रीडा स्पर्धांत विजेते जाल्ल्यांची नांवां ह्या परी आसा. विजेत्यांकी आमचे पिरगेजीच्या ट्रस्टी जावन आशिल्ल्या श्री लॉरेन्स डी अल्मेडा हाणें वितरण करचें म्हूण विनंती. मेन्स ग्रुप अनिता रोड्रिगस 100-meter race, Anita Rodriguez first, Pramila Lewis second. Safe in the City, Helen Dias first, Elizabeth Dias second. Pot hitting, Florin Barnes first, and second prize down and आपल्याला Clotilda Lewis and Sheila Barnes. दयातन तळे बेटे विनंती.
हग्ग जगाटा फर्स्ट प्लेस सेंट लॉरेन्स इंतू पार्टिसिपेट केल्याची नावां ह्या परी आसा लिना रॉड्रिगस, जेन डिसोजा, प्रमिडा लुलिस, क्लोटिल्डा लुलिस, हश्मी रॉड्रिगस, फ्लेविया रॉड्रिगस, ट्रेसी डी अल्मेडा, आयवी रॉड्रिगस. रनर्स अप सेंट पीटर इंतू पार्टिसिपेट केल्याची नावां ह्या परी आसा फ्लोरेन लुइस, रेशमा डिसोजा, सुमी रॉड्रिगस, अनिता रॉड्रिगस, शैला बांग, क्लेरा रॉड्रिगस, हेलन डायस, क्लेरा जे रॉड्रिगस. Youth girls, tug of war, winners, Twinny and group into participate झाल्याची नावां ह्या परी आसा ट्विनी रॉड्रिगस, जोस्ना डी अल्मेडा, ज्योति डिसोजा, प्रीति डिसोजा, जॉयलिन रॉड्रिगस, टेल्मा रॉड्रिगस, मेलिसा डिसिल्वा, रोबी वलेरा, जैस्मिन रॉड्रिगस. रनर अप प्रिया एंड ग्रुप इंतू पार्टिसिपेट केल्याची नावां ह्या परी आसा प्रिया डिसिल्वा, मार्शा लुरिस, जस्टिन बांस, जस्मिन डिसिल्वा, जेना ओलिवेरा, रिशा लुरिस, रोशनी डी अल्मेडा, रोशनी बांस, पेट्रिशिया लुरिस. Balloon blowing, first Twinny Rodriguez, second Patricia Luis. Pot eating, Preeti D'Souza, first.
यूथ बॉयज व्हॉलीबॉल फर्स्ट रोहन एंड टीम इंतू पार्टिसिपेट केल्याची नावां ह्या परी आसा रोहन लोबो रॉल्सन पिंटो जेम्स रोड्रिगस कॉलिन रोड्रिगस मेल्रोय डिसिल्वा अरुण रोड्रिगस नवीन डी अल्मेडा रेगन ताळे भेटायचे म्हणून विनंती रनर-अप पेट्सन एंड टीम इंतू पार्टिसिपेट केल्याची नावां ह्या परी आसा पेट्सन डिसिल्वा प्लासिड रोड्रिगस जेम्स लोविस जेविन डी अल्मेडा आल्विन जस्टिन ओलिवेरा लॉर्डसन मोंतेरो अविल रोड्रिगस जेम्स डिसिल्वा क्रिकेट फर्स्ट रोहन एंड टीम इंतू पार्टिसिपेट केल्याची नावां ह्या परी आसा रोहन लोबो रॉल्सन पिंटो अरुण रोड्रिगस नवीन डी अल्मेडा जेम्स रोड्रिगस मेल्रोय डिसिल्वा कॉलिन रेगन पार्टिसिपेट केल्याची नावां ह्या परी आसा पेट्सन डिसिल्वा प्लासिड रोड्रिगस जेम्स लोविस जेविन डी अल्मेडा आल्विन जस्टिन ओलिवेरा लॉर्डसन मोंतेरो अविल रोड्रिगस जेम्स डिसिल्वा
देव बरे करो श्री लॉरेन्स डी अल्मेडा तुमकां आणि बहुमान आपल्याला देव बरे करो. थँक्यू. ग्रुपांत नाव मिस जावन आसलें ते जावन आसा एरल रॉड्रिगस 50 मीटर रेस फर्स्ट, फ्रॉग रेस फर्स्ट, बॉल थ्रो फर्स्ट. हे प्राइज आमच्या पाद्राक नॉएल लुईस हाणें दिजें म्हूण विनंती. ताणें 1000 ना दिला देखून थॉमस ताणें दिजें म्हूण विनंती. थँक्यू थॉमस सुवारीस तुमकां. थँक्यू. देव बरे करू मेलराय. आमच्या या कार्यक्रमात मुखेल सैरेस जावन आसा श्री थॉमस सुवारीस, रिटायर्ड सिनियर फिजिक्स टीचर, कॅम्ब्रिज इंटरनॅशनल स्कूल दुबय. आणि या संदर्भात ताची 2 उतरां आमच्या मुखार दवरची म्हूण विनंती करता. Very Reverend Father, Vicar General of SMS Cathedral, Father Isaac, Reverend Father Noel Lewis, Trustee Mr. Lawrence D. Almeida, Youth Vice President Mr. Montero, and my beloved brothers and sisters in Christ, very good evening to you all. मोगाच्यानु आमच्या पाद्राबांक हाजर आसात त्या खातीर हांवें इंग्लिशान सुरू केलें आनी हांव मुखार सयता कोंकणींत अखेरेक इल्लेशें ट्रान्सलेशन आमच्या पाद्राबाक समजुच्या खातीर इंग्लिशान हांव उलयतां. सकता की मोगाच्या भावांनी आनी भयणांनी सर्वेस्पर देवाक आर्गां, कित्याक ह्या क्रिस्मसाच्या संदर्भात तशेंच 2014 इस्वेच्या अखेरेच्या दिसा आमी एकवटल्या. देवाक आर्गां कित्याक आमी सकट ह्या पवित्र जाग्यार एकवटलां त्या व्हडा महिमेन सर्वेस्पर देवाचे बेसावान. आतां ह्या संदर्भार आमच्या तरणाट्यांनी म्हज्या लागीं येवन विनंती केल्या तेवळ्यो म्हाका कितें जाप दिवची म्हूण गो जावना पयलें जाल्यार 1-2 दिसांनी हांवें जायत म्हूण सांगलें. आमचे हांगा लोगर आसा सर्वीस थ्रू युनिटी, म्हणल्यार एकवटांत ओट्टू मेळून आमी समाज सेवा करची म्हूण हांगा दिसून येता. आमचे तरणाटे सकट एकच रितीचे वस्तूर घालून एकच रितीचे कलराचे बनियन घालून आसात. ते एक सिंबल जावन आसा सकट समान लेवलार आसात म्हणून. जाल्यार हांगा इतल्या भुरग्यांक एकवटान एका मनान काम करूंक मुंदरसिजे जाल्यार ताकागी एक कोण म्हणी एक मुखेल जायजे. कसो आमचो हांगा तरणाटो पाद्रा फादर नॉएल लुईस बारी एक्टीव आसा, तशेंच बारी बुदवंती आसा. हर एक विशयान ती ताका मस्त अनुभव आसा. त्या देखून म्हाका दिसता आमचे तरणाटेगी ताच्या एक मुखेलपणार, ताच्या एक दिग्दर्शनार बरें काम करतात म्हणून म्हाका कळोवन येता. कित्याक म्हणल्यार हांव दुबय आसल्यार मस्त भुरगे आमच्या दुबयच्या ऑर्थोडॉक्स ग्रुपांत आसात. तांच्या थावन हर एक हांगा कवलिंग कामां जातात, कितें जातात, हे यूथ कितें करतात म्हणून म्हाका खबर मेळटा. हांव जावन आसा ह्या विशयांत एक बारी सेन्सिटीव म्हणल्यार बारी मस्त चिंतलो. तशें जावन ह्या भुरग्यांची ही बरीं कामां करची, आमी बऱ्या मनान ती बरी म्हूण सांगून चुकी आसले चुकी म्हूण सांगून करेक्शन करून मुखार वयचें जावन आसा. हांगा फादर नॉएल आसा, फादर आयसाक आसा, तशेंच तुमी मालगडे समेस्त हांगा आसात. तांकां बरी वाट दाखोवची जावन आसा. सुमार 15 वर्सां आदीं म्हाका एक संदर्भ मेळ्ळलो हांगा येवंक. त्या मोबायलार ते कितें करतात म्हूण तुमकां पुरो जाणांक गोत्त आसा. सगळो दिसी मेसेज धाडचे, इंटरनेट
ईमेल, व्हॉट्सॲप अँड ट्विटर हांन तूं बिजी आसतात. आमी क्लासीन पाठ करतना आमचे भुरगे डेस्का पोंदा ही मोबायलां दवरून हें काम करते आसा. केल्लें बारीक अशी कित्याक म्हणल्यार थंय ती बुदवंतकी दाखयतात. कित्याक म्हणल्यार मास्टरांचे दोळे बांदून ही काम करता म्हूण आमकां कळोवन येता. ती बुदवंतकाय खुशी जाता जाल्यार वर्तें करतना ती कशें आडवरता. हांव एक ल्हानशें उदाहरण दितां. म्हाका एक दीस मोबायलार एक मेसेज येयल्ली दुबय आसतना. बारीक खुशी जाली. तुमी आयकल्यार की तुमकां खुशी जाता. कित्याक म्हणल्यार एवरी डे हर एक दीस एवरी डे यू विल रिसीव 86,400 dirhams into your account. बारी खुशी जाली. 86,400 dirham अकाउंटा येवचे म्हणल्यार बारी खुशी. कित्याक म्हणल्यार हांवें काम करीचें म्हणून ना जाल्यार सकयल कंडिशन घाला. यू हॅव टू स्पेंड द मनी फ्रॉम मॉर्निंग 6 o'clock टिल नेक्स्ट डे 6 o'clock. म्हणल्यार 24 गंटे भितर हे पुरा पयशे खर्चीचे म्हणून खुशी जाली. कित्याक म्हणल्यार म्हाका कारांचें इल्लें पिशें आसा. 86,400 dirham येयल्यार व्हडलें एक मर्सिडीज कार म्हणून. तशेंच हर एक दीस येयल्ले पयशे खर्चिते रावलो. कामां वचोंक नाका जाल्यार म्हणल्यार पयशे येते आसा. 3 म्हयने अशेंच गेले. पयशे खर्चिते आसतना 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 मागीर हांवें कळल्याक पयशे खर्चूचे म्हूण म्हाका खंयचेय वाट ना थंय खर्चूंक. कळ्ळें म्हणल्यार जाय जाल्लें पुरो जालें. तशें न्हू पयशे हांवें खर्चे ना जाल्यार खाली जातात. खंयची वाट ना जातेच आपल्या इतल्याकच पयशे खाली जाले. मागीर कामांचो उगडास येयलो. आतां पयशे ना जाल्यार काम वचोचें न्ही. थंय वयतना काम घेयना. ताकाच हांव आतां रिटायर्ड जालां. हांगा तुमी चिंतू पुरो 86,400 dirham येतात म्हणल्यार सुमार एक 12 लाख रुपये. खुशी जाली ना. तुमचे लागीं विचारचें 86,400 हांवें dirham म्हणलेले ते नंबर कळलें कितें कळलें गे म्हूण घेवन आमच्या भुरग्यांक कोणाक वता जाल्यार हर एक दिसा 86,400 dirham येवचें म्हणल्यार ते 86,400 ते dirham न्ही हांवें सांगल्ले 86,400 सेकंड. आमकां सकतां की हर एक दिसा इतले सेकंड मेळटात 24 घंटे. आमी खंयच्या रितीर उपेक्षिजे म्हूण घेवन आमच्या ह्या तरणाट्यांकी आमी दाखोवन दिवचे. तेंचं हांवें सांगलें फादर नोवेला सांगा ह्या भुरग्यांक एकवटान दवरलां. हांव कित्याक सांगता म्हणल्यार आमचे भुरगे बुदवंत आसात, शिकपाक ते हुशार आसात जाल्यार हे हर एक सेकंड खंय उपेग सुजे खंयच्या रितीर उपेग सुजे तें तांच्या नॉलेजांत इल्लेशें उणें म्हूण दिसता. हें हांव कित्याक सांगता म्हणल्यार आमचे बुदवंत भुरगे गी रँक कित्याक येयनात, टॉप पोजिशनाक कित्याक येयनात आमी इल्लेशें आलोचन करीचे. हें कित्याक म्हणल्यार हें इंटरनेटार बसल्यार मेसेज धाडटे रावला तो रिप्लाय करते रावता. 10 जाणां रिप्लाय करतात. एक मनीस एक मिनीट 10 जाणां धाडटा जाल्यार 100 मिनिटां वयतात. थंय बूक वाचूंक 3 घंटे आसल्यार थंय सादारण 1.5 घंटो गेलो. तशें जावन आमच्या भुरग्यांचें टॉप पोजिशन उणें जातें आसा. हें आमच्या भुरग्यांनी आनी मुखार तेंचो टायम शिकपाक तशेंच मागण्यांक आनी आमच्या म्हालगड्यांक मान दिवंक तिनूय रितीर उपेगसूंक आमी आमच्या भुरग्यांक तयार करीचे. आतां सबार गेलो हांव. आमचे यूथ आसात, म्हालगडे आसात, तांणी कळलें युथांनी कळलें केल्यार आमच्या भुरग्यांनी कळलें केल्यार मागीर करूंक पुरो जाल्यार एके पटी त्या संदर्भांच आमी लव आपोवन तांचें करेक्शन करीचे. आमची भुरगीं
हर एका फिल्डांती हर एका विशयांती आणखी उन्न स्थितीक येवंक साध्य आसा. तशें जावन ह्या पवित्र जाग्यार सांत थॉमसाच्या इगर्जेच्या वाठारांत ह्या सांत थॉमसाचे सांदे आमी सकट आसा. आमची भुरग्यांगी कशें इंटरनेटार आनी कंप्युटरा मुखार येता तशेंच हर एक विशयांती तांणी मन दिवन प्रयत्न करून तांचो मुखलो फुडार आणखी बऱ्या रितीर चलोवन वचोंक तांकां वाट दाखयली. आनी एक विशय हे आमी आवय बापायकी आमची भुरगीं खंय गेल्यारय उडास दवरा. खंयच्या टायमांत खंयच्या टायमांक तेणी थंय रावचे ते इतले मात्र तुमी तांकां शिकयचे. एक वेळार ते इस्कालांत येवंक अर्द घंटो लेट जाल्यार तांकां तुमी सांगाचे कितलो लेट जावं नजो म्हूण. कित्याक म्हणल्यार खंय भायर गेल्ल्या तेवढो कितेंय चड उणें जावंक साध्य आसा. ह्या अर्द घंटो लेट जाल्यारय तांचें शिकपाचें ह्या मुखलें कार्यक्रम कितें सांगी ते 1 घंटो फाटीं वयता. तशें जावन आमच्या ह्या युवकांक टायम मॅनेजमेंट तांणी करूंक आमी सक्तांनी प्रयत्न करीचे. तशें जावन हांव ह्या संदर्भार आमच्या विकार जनरला मुखार सांगता. Father, I just mentioned that our youth should be taught how to manage the time in a day and dedicate the time for their studies, religious activities, plus reverence to the elders. With this only we can build up the church on strong faith. As Dr. Abdul Kalam used to say, youth are the future of our nation. आमच्या तरणाटे जावन आसात आमच्या देशाचे मुखले सांदे म्हूण. I mention this here. The youths of St. Thomas Church are the future pillars and the strong foundation stones for this particular parish. And I really appreciate the effort of the youth. या आमचे youth या तरणाट्यांनी हांगा करची कामां पळोवन आनी मुखारगी ते बऱ्या रितीर काम करूंक उर्बेन येतले आसतले. तशेंच तांणी ह्या इगर्जेच्या आडळिता मंडळी आनी विगार बापा सांगाता मेळून हर एक कामां करून दीत आनी देव बाप पूत आनी स्पिरीट संताची कृपा तांच्या समेस्तांताय आसूं दी. हें एसोसिएशन आणखी मुखार वाडोवन दी आनी चडोवन दी. कशें आमचे ह्या फिरगजेचे सांदे सादारण सगळ्या संवसारार आतां पावलात गी आनी मुखार गी आणखी उन्नत स्थितीक ते पावोवन दीत म्हूण देवा लागीं मागून म्हजी 2 उतरां एकर करता. देव बरें करूं. मित्रांनी बरो संदेश दिला तुमकां देव बरें करूं. सेंट अँटनी चर्च कोडलगिरी फिरगलीचे विकार जनरल मानादी बाब डेव्हिड क्रास्ता आमच्या मध्ये हजर आसात आणि दयाकन विधीचे रेजे म्हणून विनंती. दयाकन बस कसो पाहिजे आमकां आमच्या संघटनान स्वागत मागता. देव बरें करूं. आमच्या फिरगजीचो सहाय्यक विगार मानादी बाब नोएल लुईस हांणी 2 उतरां उलयचे म्हणून विनंती. ट्रस्टी जावन वावरचे श्री लॉरेन्स आल्मेडा तशेंच युवा संघाचे मुखेली जावन आसचे श्री लॉर्डसन मोंतेरो आनी तशेंच वेदीर आसचे इतर गण्य आनी संघात हांगासर आमच्या मदें आसचे श्री ऑल्विन आंद्राडे तांकांय ह्या वेळार हांव तांकां स्वागत मागता प्रत्येक रितींत. कित्याक म्हणल्यार तेगी आमकां बरो सहाय कुमो करून हर एक वसती दिवन आसात. तांचो ह्या वेळार उगडास करून ह्या मुखल्या कार्यक्रमाक भायर सरता.
मगाच्या भावान भयणानो दोळच श्री थॉमस सुवारेस हांगा सांगल्या प्रमाणे युवक तांचे वेळ कितें खंयच्या रितीन ते खर्चितात ते गरजेचे युवक मात्र न्ही आमी समेस्त खंयच्या रितीन वेळ खर्चिता ती गरजेची जावन आसा हाज्या विशयान चडीत हांव सांगूंक आशिना कित्याक हांव म्हजो वेळ बऱ्या रितीन खर्चोवंक हांव खर्चिना तर हाज्या विशयान चड हांव कोणाक कांय सांगूंक आशिना पूण थंयसर ताणें सांगलें हांगासर अशें विगार ते बऱ्या रितीन हांगासर पुरो युवकांकी ओट्टू करून बऱ्या रितीन चलूं आसा पूण सद कितें म्हणल्यार चडावत आमच्या फिरगेची कारवी चलची आयतार दिसा आनी युवक सांगा की एका दिसा पळय तांकां बऱ्या रितीन ध्यान दिवंक की तांच्या पसत वावरूंक की म्हाका साद जावना गेली तीन वर्सां गेलांत ते स जावन आसा त्या पासून जे कितें कार्य ते करतात जे कितें हांगासर मांडून हाडटात फकत तेंचेच प्रयत्न जावन आसा तेंचोच तो वावर जावन आसा हांगासर हे कार्यक्रम उरपीत करचे तशेंच सबार तेचे तेणें दोळस रिपोर्ट थंयसर वाचले हर एक कार्य पळयल्यार ते सकळी ह्या भुरग्यांनीच ते मांडून हाडचे तेंचेच मिटिंगार तेणी बसून बऱ्या रितीन आतां पळोवचें हांगासरचे बीस आल्वारसाच्या नांवार दुबळांकी एक फंड ताणें हांगासर रुपीत केला हे आमी कांय संबंदाक दिवना पूण तांच्याच मोतीन तें भोगल्लें तांच्याच ल्हान मोतीन भोगल्लें तें चिंताप व्हड चिंताप ते तेणी मुखार करूंक मुखार ते प्रयोजनां हाडूंक ते मुखार पावले तर अशें आसतना बऱ्या रितीन युवक आमचें संचालन चलतेर आसा सबार वर्सां तावन कित्याक पयलीं तावनूच आमचें एक युवक संचालन एक बरें एक रुपार सुरवेत तावनूच मांडून येयला आनी तेच संप्रदाय तेच रिवाज दोळ पर्यंत भुरगे आमचे सांबाळून आसात आणखी बऱ्या रितीन मुखेल्या दिसान ती जाता म्हणलें एक भरवसो म्हाका आसा खंडीत जावन आमचे भुरगे दैवी रितीन बऱ्या रितीन आसात बऱ्या रितीन वाडतेर आसात फिरगेचे थंय तांकां विशेश मोग आसा हर एक कार्यान ते मुखार आसात फिरगेच्या वाठारांत फिरगेचे परिसर नातर फिरगेची कितेंय कामां करूं आसा पुरो क्लिनींग जावं पुरो नातर कितें खंयचीं कामां जावं पुरो हर एक कामां ती आमची युवक संघाचे भुरगे थंयसर तेंचो भरपूर सहकार ते दिवन आसात आतां कारण आमी न्ही पाद्राक न्ही बगर तेंच्यांच ती मनां जावन आसात तेंच्यांच ते विल जावन आसा फिरगेचे पसून आमी कितें करीचें म्हूण ती आमकां म्हाका दिसता आमच्या भावार्थांत तसो ते आमच्याच खालसान ते नंतर आमच्याच इट्स रुटेड इन आवर ब्लड इट्स रुटेड इन आवर ब्लड टू डू गूड एंड टू बी द गॉड्स चिल्ड्रन तर अशें आसतना फिरगेचो पाद्राक जाला निमती चडीत हांव कांय सांगूंक आशिना आमचे प्रेसिडेंट हांगासर आसात अध्यक्ष आसात माननीय बाप CSक तांकां हो विधी हांव हस्तांतर करूंक आशेता देव बरें करूंक देव बरें करूं फादर तुमकां वेदीर हजर आसच्या मानादीप बाब डेव्हिड क्रास्ता हांणी 2 उतरां उलयची विनंती परत्यान सगळ्यांक बऱ्यांतल्या बरें फेस्ताचें परबी पाठयते वेदीर आसच्या मानादीप बाप आयजक मानादीप बाप नॉयल लुईस तशेंत मुखेल सैरेजान बरे संदेश दिल्यात श्री थॉमस सुवारीस तशेंत ट्रस्टी श्री लॉरेन्स अल्मेडा आनी युथाचो वायस प्रेसिडेंट लॉर्ड्स ह्या युथांतय संस्थान युथांतय एक बरो एक संबंध देवान आमकां फावो केला चडाव जावन चेडे आमच्या थंय कोळलगिरी येतात आनी तांणी करचे ते वावर जे कितें तेणी बऱ्या रितीन संघटन जावन करतात कारवी ती आमकां खंडीत जावन उत्तेजीत करचे तसली जावन आसा कितलेशे फावटी चिंतिल्ले आसा असले तेचेर की आमकां मेळ्ळे जाल्यार आमी कितें करयत आसले म्हूण सांगून पूण देवान आमकां चड न्ही उणें न्ही म्हणल्यार बरें थंय सांत अंतोनी फिरगेजीक थोडे चेड्यांक आनी दिला तांकां घेवन कितेंय आमी मुखार सरूंक प्रयत्न करते आसा पूण हांगाचे संस्थांचे युथ्स पयले तावन फामाद पयले जेरोम रॉड्रिगस ते आनी आसतना हे डिसेल रंगमंच पुरा केलें आतां लॉर्ड्सनाच्या मुखेलपणार आनी बऱ्यांतली बरी कारवी सकड करते आसात प्रत्येक जावन म्हाका वर्ते संत सडलें भुरग्यांचे शिकपा खातीर तांणी दाखोवचें कन्सर्न
मुगाच्यान एक आमी अर्थ करून घेवचे कितेंय आमी आमच्या भुरग्यांक करून दवरल्यार गे तें एक ना एक दीस नाश जावन वयतलें ना जाल्यार काबार जातलें पूण जें शिकप आमच्या भुरग्यांक आमी दिता दिवयता तें खंडीत तांच्या जिविताच्या अखेरी पर्यंत तांकां सांगात दिवचें तसलें जावन आसा आनी तें आमच्या समाजेक भोव गरज मुगाच्यान आमच्या लागीं जायतीं इन्स्टिट्यूशन आसात जायतीं संस्थे सकाळ आसात पूण आमच्या फिरगजीच्या भुरग्यांनी आपणायल्लें शिकप कितें म्हूण आमी जाणा जावचें गरज कित्याक म्हळ्यार कितलेशे फावटी ह्या एज्युकेशनांत हांव डिप्रायव जाल्लेच जावन आसात आमचीं भुरगीं तांकां बरो फुडार आपणायचें जाल्यार तांकां बऱ्यांतलें बरें एज्युकेशन आपणावचें तांणी गरज आनी त्या दिशेन तांणी केल्ल्या ह्या बऱ्या वावराक अभिनंदन पाठयते फुडल्या दिसांनी आणखी वर्ता रितीन देव हांकां आदार दिवन हेंच्या बऱ्या मनाक आशिर्वादीत करून दी माते प्रमाणे सुवार्थ 25 स्वरांत 30 आनी 5 वेळेर सांगिल्ल्या प्रकार दुबळ्या धाकट्यांक गरजेवंतांक पिडेस्तांक तांच्या गरजेन पावल्याक देव सांगता येया म्हज्या उज्ज्याक बसा म्हूण सांगता तशेंच तल्या बऱ्या कार्याक चॅरिटी कार्यांत आपणागत मेतेर करून घेतले सर योग संघाच्या सदस्यांक कारण ताका देणे दिवन सहकरिल्ल्या सर्वांक परत्यान उल्हासते अवकाश करून दिल्याक देव बरें कर म्हूण सांगते चिंते नासतना मेळिल्ले भाग देवाक अर्गा देव बरें करूं मनादी बापानो तुमच्या भाशणात सर रितीन उत्तेजन आनी प्रोत्साह दिल्या तुमकां देव बरें करूं Now I request beloved Father, Very Reverend Father C. Isa to make his presidential remarks. मुझे मोगाच्या भावानो आणि भयण्यानो तुमचे संघादा 9 वर्स हाजेर सून हांव संतोष पावता देव बरें करूं You don't think that I am going to speak in Kongani. This much is my Kongani. Anyway, I am very much happy to be with you in this end of the year and the beginning of the year. By the grace of God, I am this year in Brahmavar celebrating both Christmas and New Year. This is my new experience. It is a very, very exciting experience I have with you in this 2014. I experienced in so many other places, Kerala and outside Kerala, but in comparing to the others, these Brahmavar people are very sincere and very cooperative, very affectionate. Their relations with their group feeling, their family feeling, their combined one feeling, unity feeling is very appreciable and very much it has been what it is. It should be appreciated very, very really. Anyway, I have great pleasure to extend my sincere wishes to you. A happy New Year, very prosperous New Year for you. Our young members of the Sastan Church is arranging all the program in well manner and arranging this day a very auspicious, very pleasant and very happy one to one and all. We all are think that if we keep the first day of the year in a very auspicious or a pleasant or very happy, that experience will continue till the end of the year. Till the end of the year. Because of that, everybody is making this first day is very colorful, very happy, very enjoyable, very exciting one. Because nothing will be bad, sorrowful, nothing will be unpleasant. We are expecting into the first day. First day's experience will be remain till the end. That is our conception. That is our notion. Is it right or wrong? Is it right? Yes. But I am saying it is a wrong notion. It is absolutely wrong. That every day is important. Every hour is important. Every moment is important. Every action, there is an equal and opposite reaction is a universal law. Whenever we act positively, we get the result positively. Whenever we act negatively or unpleasantly, we will get the result negatively and unpleasantly. So every day is important, not the first day or second day or the third day or nothing.
Every day is important. So it is okay arranging all the things very good. That pleasantly we receive the new year. That's good thing. But you remember one thing. We should not think that whatever the experience of the first day will be continued till the end of the December 31st is not a wrong notion. It's not like that. All the days are very important. Whenever you start the day onwards till the end of the day, that day, you keep your day very, very systematically. You keep that day very pleasantly. We take the decisions with God, and with God we take the decisions and complete that day. That is good. Every day you have to keep the promises. Every day you have to keep a goal and achieve that goal. In such a way, we go one by one. We achieve each day a very favorable to us. Then only our entire year will be favorable to us. So whatever it may be, is my opinion. You can accept or you can differ, but that is my experience that I can share with you. Secondly, that every new year is following with Christmas. Every new year is following by Christmas and New Year with 1 week difference is celebrating. The entire world is celebrating both Christmas and New Year. Do you think that this Christmas and New Year is very closely related and connected? Why this Christmas and New Year is connected? Because Jesus Christ is the reason for the New Year. Jesus Christ is the reason for the New Year. Jesus Christ entered into the world in the middle of the history. In the middle of the history, Jesus Christ entered. He born in the middle. Till on that date, that year is considering as BC, before Christ. And after the birth, and after the birth onwards, it is considered counted as AD. And yes, AD and BC had been divided through Jesus Christ. So Jesus Christ is the reason for the new year. So Christians, we have the message to the entire world for the new year. What is our message? With Jesus Christ, you enter into the new year. You can be enjoyed very much happily to the new year. With Jesus Christ, you enter into the new year. It can be enjoyable throughout the year. So that is the greatest message of the Christians to the entire world. With Jesus Christ, you enter into the new year. Jesus, in the meaning itself, is God with us. God with us is the meaning of Jesus Christ. God entered into the world. Jesus is born. Jesus is born into our hearts. Jesus is born into our minds. Then with Jesus, we enter into the new year. We enter into our new venture. We enter into whatever we think. Every places, every occasions, every surroundings, it will be very pleasant. It will be a happy one. It will be very enjoyable one. It will be by the graceful one. So with Jesus, we can enter. We have to enter into the new year. May God's presence with us throughout this year. And with Jesus, we have nothing to be worried. If Jesus is with us, nothing to be worried. Everything can be favorable to us. That is the promise of Jesus Christ. So it is my humble message for you today. With Jesus Christ, whatever you plant, whatever you think, whatever desire is only by the presence, by the decisions, by the acceptance, by the permission of Jesus Christ, you enter, you can achieve the results. Godhead, within the Godhead, that we all know that Father is there, Son is there, Holy Spirit is there. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. It is not three gods, only one God, but within Godhead, three dimensions are there. Three dimensions are there. Why these three dimensions? Because of that human understanding, only these three dimensions we put on the Godhead. The Father, God the Father is the God who above us. Above us, that is transcendent God. But in Jesus Christ, God is with us. Holy Spirit, God is within us. God above us, God with us, God within us. So we need all these
this combined form of God's presence always with us. Because certain things beyond our control, beyond our perceptions, beyond our limitations. In such occasions, God's presence is very essential for us to control all the uncontrollable situations to favorable for us. That is what the fathers, especially fathers' duty of this in human life situations. God with us is always with us. God's presence is with us. It gives us very courageous occasions, courageous situations in our life. God with us is Jesus Christ. God within us is Holy Spirit. That Holy Spirit's presence also we always seek, because within us should be clear. Within us, if God's presence is there, our life become very holy one, very powerful one. Whenever we take a decisions, God's presence within us is very important. So it is very elaborate subject. You can yourself take it as a homework. You think yourself, God above us, God with us, God within us. This triune area of the work of God, that all the area of work of God we should accept in our life. We can understand God's in full way and receive God in its full sense, and we can enjoy the presence of God always in all the ways. May God be with you in this entire year. May God bless all the houses of the Sastan Church. May God bless this our NGOs, our youth members of Sastan Church, especially they are engaging with charity projects and programs. May their charity activities may be flourished this year. And these youth members, you think that it is very colorful time in your life. That if the period of the human life can be divided into four. First session, first span is up to 25 and 30. That 25 and 30 is a very colorful age, colorful period of the human life. This is the period of laying the foundation of human life. This foundation is strong, building is strong. So I request all my youth members, youth friends, be put a strong foundation at this period. You are entering to the next stage. 30 to 60 is the next stage. And 60 to 75 is the third stage. 75 to 90 is the fourth stage. First stage 25 to 30. And then second stage 30 to 55, 60. And then third stage 60 to 75. And then 75 to 90. I cannot now elaborate or discuss detail with the stages of the human life. But I request all my youth friends, consider this as your first stage of the human life. You are going to other stages. You are going to the second and third and fourth stages. So all the stages, if it would be very colorful, strong and powerful and blissful one, you should put a strong foundation at this stage. A strong foundation. As I am not at all understand all the things what that Thomas Suarez uncle explained here. But anyway, I understand certain things. Certain things I understand. In his advices, if you take such kinds of great advices and according to that you put a strong foundation in your life, that foundation itself will be very safe in your life for your that entire life become a very powerful one. May God bless our youth members. And once again, I express my congratulations and gratitude to one and all. And again, I wish a very happy and prosperous new year to my beloved Sastan Church members. May God bless all of you. Thank you. Thanks a lot, Father, for your presidential remark. मोगाचनो वेदीचे कार्यक्रम अखेरीच्या पंथा पावला. धन्यवाद समर्पण कार्य हे कार्य हांवच मुखावरून भोव संतोष पावता. पहिले जावन हांव धन्यवाद पटयता आमच्या कार्यक्रमाचो अध्यक्ष जावन आसच्या श्री वेरी रेवरंड फादर सी आयसा आमकां मार्गदर्शन आनी प्रोत्साहन दिल्ल्या तुमकां हांव काळजांतल्यान उपकार वावरतां आनी आमच्या संघातर्फे उगडासाची काणी हाडीची विनंती. I request Father C. Isaac to accept our small memento as a token of love and gratitude from our youth association.
तसेच मुखेल सैर जावन तसेच मुखेल सैर जावन श्री थॉमस सुवारीस हांकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचो मोलादीक वेळ आमचे संगी बरसून आमचे कार्यक्रम सोबयल्ल्याक तांकां आमच्या संघातर्फे धन्यवाद पटयता. तसेच भोवमान वितरण केल्ले आमच्या फिरगेचीचो सहाय्यक विकार मलादीक बाब फादर नोएल लुईस हांकांय हांव संघाचे तर्फे हार्दिक धन्यवाद पटयता. आनी सेंट अँथनी चर्च फिगर्जीचो मानादीक बाब डेव्हिड क्रास्ता हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. वेदीर हजर आसात आमचे फिगर्जीचे ट्रस्टी श्री लॉरेन्स डी अल्मेडा तांकां धन्यवाद पटयता. हांगासर वेदीचे कार्यक्रम संपले. मुखेल कार्यक्रम चल दवरूंक मानेस्तांनी वेदी कृतीक दिजे म्हूण विनंती तांचे लागीं विनंती करता. तशेंच थंयसर वेदीचेर मुखेल राष्ट्रीय बसका स्विकार दिजे म्हूण विनंती. देव बरें करूं. थोड्याच वेळांनी झलक 2014 मनोरंजन कार्यक्रम सुरू जातले.